Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Devi Ina Permatasari, and now I want to explain about type of inflection. So the definition of inflection is the modification of a word to different form grammatical categories without changing its core meaning. The function of inflection is to show case, number, gender, etc. of a word. The inflectional morphemes don't change referential or cognitive meaning, and also it doesn't change the word class of the base to which is attached. The inflectional morphemes are only able to modify the form of a word so that it can fit into a particular syntactic slot. And for the grammar dictates, inflectional form is marked as plural, that normally by suffixing s. It must be used when more than one entity is referred to. Jadi infleksi adalah modifikasi suatu kata untuk membentuk suatu kategori tata bahasa yang baru tanpa mengubah inti ataupun makna dari kata tersebut. Infleksi biasanya berfungsi untuk menunjukkan jenis kelamin, kasus, ataupun jumlah dari kata yang digunakan. Nah, infleksi juga tidak bisa mengubah kelas dari kata tersebut, karena infleksi hanya bisa mengubah bentuk kata sehingga kata tersebut bisa dimasukkan ke dalam slot sintaksis tertentu. Untuk gramatikal ataupun tata bahasanya, infleksi ini biasanya ditandai dengan plural ataupun jamak yang biasanya berakhiran s. Contohnya di sini, here example of frequently used inflectional suffixes. Untuk suffix s dalam stem noun itu berfungsi untuk menunjukkan plural ataupun jamak, yaitu bendanya lebih dari satu. Contoh di sini adalah kata buku. Buku di sini memiliki arti satu benda saja. Namun jika sudah ditambah dengan suffix s menjadi books, maka buku sudah berubah dari yang jumlahnya hanya satu menjadi lebih dari satu ataupun jamak. Untuk yang kedua, suffix s pada stem verb itu berfungsi untuk menunjukkan orang ketiga, singular, ataupun present tense. Contohnya di sini adalah kata sleep. Untuk suffix ed pada stem verb itu berfungsi untuk menunjukkan past tense. Contohnya di sini adalah walk. Walk jika kita tambahkan suffix ed itu sudah menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah berlalu. Untuk suffix ing pada stem verb itu berfungsi untuk menunjukkan incomplete action ataupun progressive atau kegiatan yang masih berlangsung. Contohnya di sini adalah walking. Untuk suffix er dan est itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah perbandingan. Di sini pada suffix er itu berfungsi untuk menunjukkan comparative degree, yaitu paling. Di sini contohnya tall. Jika ditambah er menjadi taller, dari yang tinggi menjadi lebih tinggi. Untuk suffix est untuk superlative degree, dari tall jika ditambah est menjadi dari yang tinggi menjadi yang paling tinggi. Untuk tambahan pada plural itu ada beberapa kata yang tidak bisa hanya ditambahkan suffix s saja. Jadi pada contoh tersebut saya sudah mengambil salah satu kata yaitu fox, rubah. Fox adalah kata dasarnya. Jika ditambah s saja itu pengucapannya tidak ada bedanya dengan fox yang rubahnya hanya satu. Jadi untuk membedakannya kita bisa menambahkan es sehingga fox menjadi foxes, yang mana itu merujuk pada jumlah rubah tersebut adalah lebih dari satu ataupun jamak.
Dan satu lagi, untuk kata yang berakhiran y itu bisa kita rubah dari sufiksnya s, itu bisa kita tambah menjadi is. Seperti di sini contohnya adalah berry. Berry untuk menunjukkan bahwa berry itu jumlahnya lebih dari satu ataupun plural, itu bisa kita tambahkan ies sehingga berry menjadi berries. So itulah penjelasan dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain about inflection in English. Inflection refers to a process of word formation in which items are added to base form of a word to express grammatical meanings. The inflection from a word often contains but one or more free morphemes, a unit of meaning which can stand by itself, use a word, and one or more bound morphemes, a unit of meaning which cannot stand alone, use a word. For example, cars is a noun that is inflection for number. Specifically, to express the plural, the content morphemes car is unbound because it could stand alone as a word, while the suffix is bound because it cannot stand alone as a word. These two morphemes together form the inflection word cars. Jadi, bentuk infleksi dari sebuah kata seringkali mengandung satu atau lebih morfem bebas. Satu unit dari makna yang dapat berdiri sendiri sebagai satu atau lebih morfem terikat. Unit makna yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata, misalnya kata cars, adalah kata benda yang dialihkan untuk angka, khususnya untuk menyatakan jamak car. Morfem konten tidak terikat karena dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Inflection formally, flexion or antecedents. In linguistics, the change in the form of a word in English usually the addition for endings to mark such distinction as tense, person, number, voice, and case. For example, noun plural, cat, cats. Despite the march towards regulation, modern English retains traces of its ancestry. With a minority, it is worth still using inflection by ablaut and umlaut, as well along short vowel alternative. Jadi meskipun berbasis menuju regulasi, bahasa Inggris modern leluhurnya dengan sebagian kata-katanya masih menggunakan infleksi oleh ablaut dan umlaut serta pergantian vokal panjang pendek, misalnya kata sing, sang, sung, write, wrote, written. Okay, I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my name is Medar Tanzena, and I'm going to talk about a third material. It's about inflectional paradigm and productivity. But first, I'm going to talk about inflectional paradigm. According to Dr. Shadia Ye Banjar, on her statement, she stated about inflectional paradigm as a set of related words composed of the same stem and all inflectional suffixes that can go with them. Yang artinya, ia menyatakan istilah paradigma infleksional ada sekumpulan kata yang tersusun dari batang yang sama dan semua sufiks infleksional yang dapat mengikuti batang tersebut.
And also, the inflectional paradigm is a functional and grammatical change in the word. I'm going to explain you about the examples later after this. Just like the term of inflectional paradigm, it changed. Dia mengubah fungsi, the functional of the grammatical ways. So, I could make 3 samples. The first one is brighten, great, and boy. Brightens becomes brightens, brightening, and brightened. Great become greater and greatest. Boy become boys. So, yang dimaksud dari inflectional itu adalah perubahan fungsi dari kata awal menuju akar kata yang berubah. Seperti contoh dari brighten ke brightens, yaitu brighten ada s di belakangnya dan ing dan juga n, brightened. Begitu juga dengan contoh yang lain yang great, greater, greatest, and boy, boys. And the third material that I'm going to talk about is about productivity. Productivity is the process of forming lexeme, which native speakers can use it to form a new lexeme, while the process for forming lexeme that can no longer be used by native speaker is called non-productivity. Produktivitas adalah proses pembentukan leksem yang dapat digunakan oleh penutur asli untuk membentuk leksem yang baru. Sedangkan proses pembentukan leksem yang tidak dapat digunakan lagi oleh para penutur asli disebut dengan non-produktivitas. Seperti contoh, nurse. Nurse merupakan bentuk umum karena dapat memperluas artian kata-katanya. If it's inserted into an adjective, it will produce an abstract noun which is usually used or doesn't need to be concluded as a lexical item because it can be predicted. Jika disisipkan ke dalam adjektiva, maka akan menghasilkan nomina abstrak yang mana biasa digunakan untuk tidak diperlu cantumkan sebagai lexical item karena sudah bisa diprediksi. Seperti contoh, happy becomes happiness, stupid becomes stupidness, blind becomes blindness, good becomes goodness, and complex becomes complexness. Okay, I will continue the material that is inherent versus contextual inflection. As proposed in Boyd 100, 1994, 2 types of inflection shall be distinguished: inherent and contextual inflection. Inherent is the kind of inflection that is not required by the scientific context, also it might have scientific relevance. Example are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for the verb. And then the other example of inherent verbal inflection are infinitive and participle. Okay, next, the classification of such nouns for Dutch, for example, mass nouns, collective nouns, abstract nouns, language, diseases, even names, and other nouns. That is the classification. Okay, next, inherent inflection fit word formation. As argued in Boyd 100, 1994, certain types of inflection can fit confounding and derivation. The correct generalization appears to be that it is inherent inflection that can fit word formation. Therefore, the speech morphology hypothesis is incorrect. Next, here order, language acquisition, and rote, derivation, and inflection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Triswarni. This is the section 5 or the last our group topics, inflection versus derivational revisited.
I guess my part is the sum up of inflection or about inflections for make sure that we have clearly understand of inflection and there's no erroneous with derivation, which is one of two major categories affix morphemes. So let's just revise that inflectional and derivational morphemes form word in a different way. Inflectional morphology refers to a functional or grammatical change in the word. For example, a book is a noun. If we have more than one book, so we add s, then we say books. This is that we're adding onto the back is the grammatical change. It's telling us that there is more than one, so that's an inflection morphological change. Derivational morphology, on the other hand, refers to change. It can be added words to define their word class or to change their meaning. It derives from the original meaning or the original word class. So let's take a word affect is a verb, but if we add tion onto the end, it becomes affections. Now affection is a noun. This is a derivational change, which is changing the word class form, a verb to noun. How about adding ing to word compete? Which one of this sentence is derivation or inflections? The first one is a derivation because the word competing is a gerund. In that situation, competing becomes a noun from compete is a verb, while the second one is inflection because a progressive form, which is competing is a incomplete action, verb plus ing, compete plus ing. Here are the few other examples for make sure that we understand. The first sentence is I jumped into a puddle this morning. This is an inflection, which is grammatical change from jump to jumped, verb 1 into verb 2, present to past tense. It's about inflection, grammatical change. And the second sentence, this is unbelievable. Alright, so here believe is a root word and we have an on the front. Now this change believe into not believing. So it's deriving from the original meaning. And believe is a verb. With able in the back, it becomes an adjective. So it's genuinely deriving a word class. So my material is enough to explain. I hope you guys get the point and get more understand about inflection. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.